अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जुम्मे के रोज एक गैर मुल्की फौजी काफिले को निशाना बनाते हुए खुदकुश बम हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 4 अफगान शहरी हलाक और 8 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान एक वफाकी वजीर ने मुतालबा किया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अली वजीर और मोहसिन दावड़ की असम्बली की रुकनियत मनसूख कर दी जाए। वफाकी वजीर की तकरीर पर कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई हुई है। पाकिस्तान के ज़िले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल के 2 वाक़यात में 5 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। करेंसी मार्केट में जुमे के रोज पाकिस्तानी रुपए की कदर मजबूत हुई है और अमरीकी डॉलर की कीमत इंटरबैंक और खुली मार्केट दोनों में मुसलसल गिर रही है। अमरीकी महकमा खारजा ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने के अमले को दी जाने वाली टैक्स पर सिफारती छूट की मुराद वापस ले ली है, जबकि पाकिस्तानी सिफारतखाने का कहना है कि ये एक मामूल की कार्रवाई है और इसे मुराद की वापसी से ताबीर नहीं किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की शाम को अपनी काबीना के 57 अरकान के साथ अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। सरकर्दा कश्मीरी मजहबी और सियासी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में कायम होने वाली नई भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कश्मीर समेत तमाम बाहमी मसाइल डायलॉग के जरिए हल करने की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की ताज़ा पेशकश को कबूल कर लें। सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 जून को मल्का बरतानिया की दावत पर बरतानिया में होंगे, जहां वो डी डे की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और जापान के वजीर आजम शिंजो आबे अगले माह जापान में आलमी लीडरों के सरबराह इजलास के मौके पर अलहदा से मुलाकात करेंगे। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर ने जुमेरात के रोज कहा है कि अमरीका ने ईरान को जारहियत के इक़दामात से रोका है, लेकिन मुतनब्बे किया कि मशरिक़ वस्ता के इस मुल्क से अब भी खतरात लाहिक़ हैं। और सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके उसे अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहता है, जबकि तेहरान ने जुमे के रोज सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया कि वो इसराइल को फायदा पहुंचाने के लिए इलाके में तकसीम का बीज बो रहा है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब तफसीलात। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में जुमे के रोज एक गैर मुल्की फौजी काफिले को निशाना बनाते हुए खुदकुश बम हमला हुआ, जिसमें कम से कम 4 अफगान शहरी हलाक और 8 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी फौज ने हमले की तस्दीक की है और बताया है कि फौज के अरकान को मामूली जख्म आए हैं, लेकिन उन्होंने मजीद तफसील नहीं बताई। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि खुदकुश बमबार ने अपनी बारूद से भरी कार गैर मुल्की फौजी काफिले के नजदीक धमाके से उड़ा थी। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी ने बताया है कि मुतअद्दिद राहगीर हमले में जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वफाकी वजीर ने मुतालबा किया कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अली वजीर और मोहसिन दावड़ की असम्बली की रुकनियत मनसूख कर दी जाए। उन्होंने शिमाली वजीरिस्तान में होने वाली हंगामा रई का इल्जाम दोनों अरकान असम्बली पर लगाया और वजीर अली मोहम्मद खान की तकरीर पर कौमी असम्बली में शदीद हंगामा आराई हुई है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान के ज़िले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल के 2 वाक़यात में 5 अफराद हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जिला बन्नू के नवाही गांव में जैनब नाबी खातून ने घर वालों की मर्जी के बगैर पसंद की शादी की और घर से फरार हो गई। मामला अदालत तक पहुंचने पर अदालत ने जैनब के शौहर को जेल भिजवा दिया, ताहम जैनब को उसके ससुरालियों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जुमेरात को जैनब के भाई और उसके साथियों ने उसकी रिहाइशगाह पर फायरिंग करके जैनब को कत्ल कर दिया, जबकि जैनब के ससुरालियों की जवाबी फायरिंग में जैनब का भाई और उसके 2 साथी हलाक हो गए। वाक़े में 2 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं।
کرنسی مارکیٹ میں جمعے کے روز پاکستانی روپے کی قدر مضبوط ہوئی ہے اور امریکی ڈالر کی قیمت انٹر بینک اور کھلی مارکیٹ دونوں میں مسلسل گر رہی ہے۔ روپے کی قیمت انٹر بینک میں 35 پیسے بڑھی ہے اور یہ ڈالر کے مقابلے میں 148.15 پیسے کا ہو گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت کھلی منڈی میں 1 روپیہ بڑھ گئی ہے اور اس کی قدر 148.50 پیسے ہو گئی ہے۔ کرنسی کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر بیرونی ممالک سے آنے والے زر مبادلہ کے بہاؤ نے روپے کی قدر میں اضافہ کیا ہے۔ ان کے مطابق زیادہ تر رقوم سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ملکوں سے موصول ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو دی جانے والی ٹیکس پر سفارتی چھوٹ کی مراد واپس لے لی ہے۔ یہ بات جمعے کے روز ایک میڈیا رپورٹ میں بتائی گئی۔ یہ فیصلہ 15 مئی سے مؤثر ہے اور اس سے متاثر ہونے والے عملے کے ارکان کی تعداد 20 کے قریب ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے دی نیوز انٹرنیشنل کو بتایا کہ پاکستان میں امریکی سفارتی مشن کی ٹیکس کی چھوٹ کے معاملات زیر التوا ہیں۔ تاہم محکمے کا کہنا تھا کہ دونوں فریق اس پر مذاکرات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا اور ٹیکس مراد بحال ہو جائیں گی۔ اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں چھوٹ اور ریفنڈز کا معاملہ کسی بھی دو ملکوں کے درمیان معمول کا موضوع ہے، اس لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسے مراد کی واپسی سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کی شام کو اپنی کابینہ کے 57 اراکین کے ساتھ عہدے اور رازداری کا حلف اٹھایا۔ پچھلی حکومت کے 37 وزراء کو اس بار کابینہ میں نہیں لیا گیا، جبکہ 24 نئے چہرے شامل کیے گئے ہیں۔ سرکردہ کشمیری مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے نریندر مودی کی قیادت میں قائم ہونے والی نئی بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر سمیت تمام باہمی مسائل ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی تازہ پیشکش کو قبول کر لے۔ میر وائز عمر فاروق نے سری نگر میں جمعۃ الوداع کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری تشدد اور خون خرابے کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اتحاد حریت کانفرنس بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی ہر اس پہل کی حمایت کرے گا جس کا مقصد کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے اس کی عوام کے خواہشات اور امنگوں کے مطابق حل کرنا ہو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 جون کو ملکہ برطانیہ کی دعوت پر برطانیہ میں ہوں گے۔ وہ ڈی ڈے کی 75ویں سالگرہ کی وہاں ہونے والی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ دورہ اس گہرے تعلق کا پھر سے یقین دہانی کرائے گا جو دونوں ملکوں کے درمیان قائم ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے اگلے ماہ جاپان میں عالمی لیڈروں کے سربراہ اجلاس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کریں گے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے جمعے کے روز کہا ہے کہ دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ اشروں سے جاری علاقائی تنازعات کو سلجھانے کے لیے مشترکہ اقتصادی اقدامات کریں گے۔ جنوبی کوریا کے ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی حکومت نے امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں کم جونگ ان کے خصوصی ایلچی سمیت وزارت خارجہ کے 5 اعلیٰ افسران کو قتل کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اخبار چو سن البو نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تمام افسران شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان رواں سال ویتنام میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے قبل امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات میں پیش تھے۔ واضح رہے کہ ہنوئی میں ہونے والی سربراہ ملاقات بے نتیجہ رہی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو جارحیت کے اقدامات سے روکا ہے، لیکن متنبہ کیا کہ مشرق وسطیٰ کے اس ملک سے اب بھی خطرات لاحق ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر جان بولٹن نے لندن میں اخبار نمائندوں کو بتایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ خطرہ ٹلا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مشروط دعویٰ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری جانب سے دیگر اقدامات کے علاوہ فوری جوابی کارروائی اور تعیناتی کے اقدامات ایران کو باز رکھنے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے اسے عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔
अरब ममालिक के इजलास के दौरान खिताब करते हुए शाह सलमान का कहना था कि ईरान के दहशतगर्दाना अज़ाइम की वजह से पूरा खित्ता अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जिससे निमटने के लिए खलीजी और अरब ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनानी होगी। शाह का यह बयान मक्के में होने वाले इजलास के इब्तदाई घंटों में सामने आया और इस पर इराक के सिवा तमाम खलीजी और अरब मुल्कों ने इसकी हिमायत की। तेहरान ने जुम्मे के रोज सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया कि वो इसराइल को फायदा पहुंचाने के लिए इलाके में तकसीम का बीज बो रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास मूसवी ने कहा कि सहयूनी ताकतों की ख्वाहिश पर सऊदी अरब इलाके के इस्लामी मुल्कों के दरमियान मुसलसल तकसीम पैदा कर रहा है। मूसवी ने मजीद कहा कि अमरीका और सहयूनी हुकूमत की ईरान के खिलाफ नाकाम कोशिशों को जारी रखते हुए सऊदी अरब भी हमसाया और अरब मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़का रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।